आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल क़ारिया की अहमियत और फजीलत बयान करेंगे। क़ारिया का मायना है दिल दहलाने वाली। चूँकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल क़ारिया रखा गया। इस सूरत का मरकजी मौजू क़यामत की हौलनाकियों का बयान है। सूरत के आगाज में बताया गया कि क़यामत की दहशत और सख्ती से तमाम लोगों के दिल दहल जाएंगे। मैदान क़यामत में लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे और पहाड़ रेजा रेजा होकर धुनी हुई रंग बिरंगी ऊन की मानिंद उड़ने लगेंगे। सूरत के आखिर में बयान किया गया कि जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो पसंदीदा जिंदगी यानी जन्नत में होगा, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया होगा, जो शोले मारती हुई आग है जिसमें इंतहाई जलन और तेजी है। इस सूरत की मुनासबत सूरतुल आदियात से है। इससे कबल सूरतुल आदियात के आखिर में क़यामत के बाज़ औसाफ बयान किए गए, जबकि सूरतुल क़ारिया में क़यामत की हौलनाकियां तफसील से बयान की गई हैं। क़ारिया क़यामत के नामों में से एक नाम है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया कि इसकी हौलनाकी शिद्दत और दहशत से तमाम इंसानों के दिल दहल जाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूर फूकने की आवाज की शिद्दत की वजह से इसे क़ारिया कहा गया, क्योंकि जब वो सूर में फूंक मारेंगे तो उसकी शिद्दत से तमाम मखलूक मर जाएगी। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि ए हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत की हौलनाकी शिद्दत और दहशत को हमारी तरफ से आने वाली वही के जरिए ही जान सकते हैं। यहाँ वही के बगैर क़यामत की हकीकत के इल्म की नफी की गई है। इसमें बताया गया जिस तरह परवाने शोले पर गिरते वक्त मुंतशिर होते हैं और उनके लिए कोई एक सिमत मुतय्यन नहीं होती, बल्कि हर एक मुख्तलिफ सिमत में जाता है, इसी तरह क़यामत के दिन मखलूक का हाल होगा। जब इन्हें कब्रों से उठाया जाएगा तो वो बिखरे हुए परवानों की मानिंद होंगे और हर एक मुख्तलिफ सिमत में भाग रहा होगा। क़यामत की हौलनाकी और दहशत से बुलंद व बाला और मजबूत तरीन पहाड़ रेजा रेजा होकर हवा में इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे धुनी हुई ऊन के रेशे हवा में बिखर जाते हैं। जब पहाड़ों का ये हाल होगा तो कमजोर इंसान का क्या हाल होगा। जिसके तराजू भारी होंगे वो पसंदीदा जिंदगी में होगा, और जिसके तराजू हल्के होंगे तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि वो हाविया क्या है? वो भड़कती हुई आग है। क़यामत का हाल बयान करने के बाद यहाँ मखलूक की दो किस्में बयान की गई हैं। जो शख्स हक की पैरवी करता रहा और इसकी नेकियां भारी होंगी वो जन्नत की पसंदीदा जिंदगी में होगा, और जो बातिल की पैरवी करता रहा और उसकी नेकियां हल्की होंगी उसका ठिकाना हाविया होगा, जो निहायत तेज और जलाने वाली आग है। एक कौल ये है कि क़यामत के दिन मोमिन की नेकियां खूबसूरत सूरत में लाकर मैदान में रखी जाएंगी। अगर वो गालिब आए तो उसके लिए जन्नत होगी, और काफिर की बुराइयां बदतरीन सूरत में लाकर मैदान में रखी जाएंगी। लेकिन चूंकि कुफ्र के अमाल बातिल हैं, इसीलिए उनका कोई वजन ना होगा और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। दूसरा कौल ये है कि सिर्फ मोमिनों के अमाल का वजन किया जाएगा। जिसकी नेकियां गालिब होंगी वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसके गुनाह गालिब होंगे वो जहन्नुम में जाएगा। फिर सजा पूरी होने के बाद उसे निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, या अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसे मुआफ फरमा देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस हम क़यामत के दिन उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। बाज काफिरों को अल्लाह ताला बगैर वजन के सीधा जहन्नुम में डाल देगा और बाज के अमाल का वजन किया जाएगा। इसी तरह बाज मुसलमानों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये बात जहन नशीन रहे कि क़यामत के दिन मीज़ान का कायम होना और अमाल का वजन होना हक है। अल्लाह ताला फरमाता है, और इस दिन
وزن کرنا برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جہاں تک اس کے خواص و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر گھر میں موذی جانور، چوہے، کیڑے مکوڑے، بچھو یا سانپ وغیرہ پیدا ہو جائیں، یا ایسی صورتحال بن جائے کہ یہ جانور مکانوں کی بنیادوں میں بڑے بڑے سوراخ کر دیں، حتیٰ کہ نیند کے دوران بھی تکلیف پہنچائیں، تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر بیان کی گئی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن یا کٹورا لے کر اس میں پانی ڈالیں، پھر اس پانی میں نمک اچھی طرح ملا لیں۔ اس نمک ملے پانی پر یہ سادہ سا عمل کریں، اسے 11 مرتبہ پڑھیں، اور بہتر ہے کہ 41 مرتبہ تک بھی پڑھ لیا جائے تو اور اچھا ہے۔ پھر اس پر دم کر کے وہ پانی گھر کے کونوں، دیواروں کے ساتھ گزرگاہوں میں، حتیٰ کہ اگر کھیت ہوں اور فصلوں میں کیڑے لگنے کا خطرہ ہو تو ان کے کناروں پر بھی چھڑک دے۔ انشاءاللہ وہاں کسی قسم کی آفت یا کیڑے مکوڑوں کا حملہ نہیں ہوگا اور ایک زبردست حفاظت قائم رہے گی۔ آج کل گھروں میں مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور موذی حشرات نکلتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو گھروں میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، بچھو وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ 11 دن کے اندر واضح اثر نظر آئے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، ناچاکی ہو اور بات طلاق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت مؤثر بتائی گئی ہے۔ عمر گزر جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ناچاکی ختم نہیں ہوتی۔ اس کیفیت میں بھی اس عمل کی بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ باہمی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے یہ صورت مبارکہ 107 مرتبہ پڑھی جائے۔ پڑھنے کے بعد کھانے یا پینے کی کسی چیز پر دم کر کے دونوں میاں بیوی کو کھلا دیں۔ اگر کھلا نہ سکیں تو پانی پر دم کر کے پلا دیں یا پودوں میں ڈال دیں اور محبت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ محبت اور پیار پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایک آزمودہ عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 2 افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2-3 افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد یہ عمل کرنا نہایت بہتر بتایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے سے حالات خراب ہوں تو سب کچھ فوراً بدل جائے گا، بلکہ نیت اور یقین کے ساتھ دعا کرنا ضروری ہے۔ اگر زندگی میں ناچاکی ہے، رشتوں میں دوری ہے، بچوں اور والدین کے درمیان تکلیف ہے، یا ازدواجی زندگی میں مشکلات ہیں تو یہ عمل مفید ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں اکثر شادیاں طے ہو جاتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ کچھ معاملات درست نہیں ہوئے۔ ایسے حالات میں بھی اصلاح اور بہتری کے لیے دعا اور یہ عمل مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا وزن قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا۔ جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور اچھے لوگوں میں شمار ہوگا، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ نقصان میں ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے، اللہ سے ڈرے اور اپنی زندگی کو درست راستے پہ ڈالے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک اللہ پر یقین اور اخلاص، اور دوسری باہمی تعلقات کی اصلاح۔ اگر انسان سچے دل سے دعا کرے اور اصلاح کی کوشش کرے تو انشاءاللہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔